Kita ke sorotan pertama, Saudara. Hingga hari Senin kemarin, Israel terus membombardir wilayah Lebanon Selatan. Asap tebal membumbung di beberapa lokasi di wilayah Tyre pasca serangan udara Israel. Pesawat-pesawat tempur Israel melancarkan serangan ke kota Majdal Zone, Hadata, Majadel, dan Juaya di distrik Tyre. Sementara drone-drone Israel menyerang jalur Rashidi Hosh Tyre. Tim pertahanan sipil dan tim medis Lebanon menyelamatkan 2 orang yang terluka dari sebuah bangunan yang terkena serangan Israel di Hosh Tyre. Beberapa orang dilaporkan tewas dan terluka dalam serangan yang menghantam bangunan di dekat rumah sakit Jabal Amel. Serangan ini juga menyebabkan listrik padam di unit perawatan intensif dan kerusakan pada infrastruktur rumah sakit. Gambar ini memperlihatkan kerusakan akibat serangan Israel ke bangunan di sekitar rumah sakit Jabal Amel di kota Tyre, Saudara. Sejumlah bangunan hancur, beberapa toko dan kendaraan rusak akibat serangan udara Israel. Alat berat dikerahkan untuk membersihkan puing-puing dan membuka kembali jalan. Sementara rumah sakit Jabal Amel yang berada di dekat bangunan yang disasar Israel juga mengalami kerusakan. Sejumlah staf medis tetap merawat korban luka dan membersihkan puing-puing yang berserakan di koridor rumah sakit. Beberapa orang dilaporkan tewas dan 23 lainnya luka-luka. Saudara, perang Israel-Hizbullah di Lebanon makin sengit. Bagaimana kekuatan tempur keduanya, Saudara? Hizbullah punya persenjataan asimetris yang sangat canggih, didukung pasokan teknologi serta komponen dari Iran. Hizbullah memanfaatkan drone untuk pengintaian, penargetan taktis hingga misi bunuh diri. Pertama adalah drone serat optik. Senjata baru paling mematikan dikendalikan lewat kabel serat optik sejauh 10 hingga 30 km. Karena tidak memancarkan sinyal radio atau satelit, drone kebal terhadap sistem jamming elektronik dan berhasil menembus radar canggih Israel. Yang kedua ada drone Ababil seri 2. Drone kamikaze taktis berhulu ledak tinggi untuk menabrak target pangkalan militer atau sistem pertahanan udara. Saudara, serangan Israel terhadap Lebanon mengancam upaya negosiasi Iran dan Amerika Serikat untuk menghentikan perang di Timur Tengah. Drama meradang, Perdana Menteri Netanyahu diminta hentikan serangan ke Lebanon. Israel terus menabuh genderang perang dengan membombardir Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahkan menyebut akan meningkatkan serangan ke Lebanon memburu kelompok Hizbullah. ידע כל חורש רעה נגד ישראל שמזימותיו ייכשלו. המחיר שהוא ישלם יהיה כבד ביותר. המחיר שאיראן כבר שילמה הוא כבד מאוד מאוד. היסודות של משטר האימים הזה באיראן נסדקו. הוא לא ישוב להיות מה שהיה, ואני אומר לכם, סופו ליפול. Israel menyerang Lebanon, Teheran bereaksi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran berang dan meminta AS bertanggung jawab atas sikap Israel ke Lebanon. Israel memastikan gencatan senjata di Lebanon jadi bagian yang tak terpisahkan dalam proposal negosiasi damai dengan Amerika Serikat. یکی از دلایل خیلی روشن تشدید جنایات رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر در فلسطین در لبنان نمیتواند چیزی باشد جز همین تخریب هر احتمالی هر کورسویی برای اینکه روندهای دیپلماتیک منجر به نوعی بهبود اوضاع بشه و این هم باز مسئولیتش بر عهده آمریکاست. ما نمیتونیم آمریکا و رژیم صهیونیستی رو به عنوان دو فاعل مجزای از همدیگه در نظر بگیریم. آتش بس در لبنان بخش لاینفک هر گونه آتش بس و هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ هست. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump menebar optimisme meski perang masih terus berkecamuk. Melalui akun Truth sosialnya, Trump bilang sudah menelpon Netanyahu untuk menghentikan serangan ke Lebanon. Trump bilang, saya berbincang dengan Bibi Netanyahu hari ini memintanya untuk tidak melakukan serangan besar-besaran ke Beirut, Lebanon.
dia memutar balik pasukannya. Terima kasih, Bibi. Saya juga berbincang dengan perwakilan para pemimpin Hizbullah dan mereka setuju untuk berhenti menembak Israel dan tentaranya. Demikian pula, Israel setuju untuk berhenti menembak mereka. Mari kita lihat berapa lama itu akan bertahan. Semoga itu akan berlangsung selamanya. Negosiasi Amerika Serikat dan Iran terancam kandas jika Israel terus menyerang Lebanon. Perang terancam berlarut-larut, terlebih jika Iran bergerak bersama poros perlawanan atas serangan Israel di Lebanon dan Gaza. Sementara itu, saudara, aksi unjuk rasa besar-besaran digelar warga Iran sebagai bentuk solidaritas dan dukungan penuh terhadap rakyat Lebanon yang tengah menghadapi agresi militer dari Israel. Dalam aksi tersebut, para demonstran mengibarkan bendera Lebanon, Iran, dan Palestina. Mereka mengumandangkan yel-yel kecaman terhadap serangan udara Israel dan menegaskan bahwa poros perlawanan di kawasan Timur Tengah akan tetap berdiri kokoh bersama Lebanon. Saudara, Garda Revolusi Iran menempelkan gambar Trump pada rudal yang menargetkan pangkalan Amerika Serikat sebagai balasan atas serangan terhadap menara telekomunikasi di Pulau Sirik. Rudal yang diluncurkan Iran ini sebagai respons langsung atas serangan jet tempur Amerika Serikat yang menghancurkan menara telekomunikasi penting di Pulau Sirik, Provinsi Hormozgan. Di salah satu rudal, IRGC menempelkan foto Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan tulisan "Sampai orang Amerika terakhir pergi". IRGC memperingatkan setiap aksi militer lanjutan dari Amerika Serikat akan dibalas dengan kekuatan yang jauh lebih besar dan mematikan. Informasi usai jeda, saudara, puluhan nasabah Mandiri Taspen di Banyumas, Jawa Tengah mendatangi kantor Peradi SAI Purwokerto untuk meminta bantuan hukum. Nasabah mengaku ditipu dengan total kerugian mencapai lebih dari 8 miliar rupiah.